तो पिले मैंने पुणी थे आउ एक भिडियो तुम समस्त को स्वागत जनाऊँ पिले आम पढ़ुले प्लस टू फास्ट इयर एमआईएल ओडिया अत्याचारित अत्याचारित एकांकिका गुटी को जो एकांकिका तुम मानकर आर्ट्स साइंस आ कॉमर्स पिला बाध्यतामूलक सब पिला पाठटी को पढ़ी पारे आम पूर्वे भिडियो देखिले जे किभली चाकर दनेई बाबू मुहरे बड़ बड़ कथा कही अवज्ञा कर चली जाऊँगी कौन है बाबू कौन कहते कौन घटना घटी आज आलोचना करिया भिडियो को शेष जाए निश्चय देखियो वीडियो को शेष जाए निश्चय देखियो आउ समस्त सांगे शेयर कर दो हाँ ये चैनल को जब सब्सक्राइब करना ना तो सब्सक्राइब पाखे तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन पर प्रेस कर रखी दी ताकि जिते भी वीडियो बनई तुम मान पाखे सर्वप्रथम पहुंची जीव तेरे देख बिले कौन अच्छी देख बिले तुम मान 166 पृष्ठा को देख देख बोले कौन है दनेई चली जाइए बरजाऊ कहते जे दनेई बेहेरा को चाकर दनेई बेहेरा को चाकरी बाहर करने दरखास्त देवा पड़ो कहले दनेई चली जाऊँ ब्रजाऊ कहते कौन कहले ना ये आजिकाली चाकर गुड़ा भी चालाक हो गले आसी स्त्री वर्णमाला देवी भैनिटी बैग बुझीपारा भैनिटी बैग स्त्री नाम कौन वर्णमाला भैनिटी बैग धरी हाई हिल पिंधि प्रवेश कर घर भीतर को एवं स्वामी को देखी बनवाला कौन कहते तमें केत आसिल रजाऊ कहले अनेक बेलू आसिली बनवाला देवी दीर्घ 2 मास पर मत अभ्यर्थना करवा मो घरे क्या देखिली नहीं बनवाला देवी कहते न देखले ही स्वाभाविक न देखा ही स्वाभाविक हप्ताह टूर रे जाई तुम 2 मास है निर्देश कौन सी खबर नहीं मु व्यस्त ही खबर कागज मिसिंग कलम तुम ना बाहर कर कौन है ब्रजबाबू कहते हाँ सैया तो आसी पहुंची देखिली खबर कागज ठार हेले तुम एडवर्टाइजमेंट पढ़ी कौन सी काइंडली मते तुम पाखु डेलीवरी करना माने बनवाला देवी आसी कहते तमें आसिलनी जिते बड़े कहते ये कहते हाँ हाँ मु आसिली किंतु तुम पेपर रे एडवर्टाइजमेंट देती ना जे कौन सी दया हृदयवान महिला बा कौन सी दयाशीला महिला जदि मते पांती देदेवे किंतु कौन सी काइंडली मत तुम डेलीवरी करना तुम एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है से कौन जब देख बिले बनवाला देवी कहते आउ तमें कौटी एते दिन जाए ब्रजबाबू कहले बनवाला देवी मत कबल मुक्ति दे बन्या देवी मत कबल मुक्ति दे तुम कबल को पठाई देले अर्थात जाजपुर रे बन्या अंचल अवस्था एते शोचनीय हैला जे आउ सेटु फेरी आसीलानी मु जेउटी अटकी गली सेटु डाक भी आसी परिलानी ताहले ब्रजबाबू कहउचंदी कहा को बनवाला देवी को ताको स्त्री को कहउचंदी जे मते बन्या देवी कबल मुक्ति दे एबे तम कबल को पठाइले बन्या देवी मते रखी देले आमे जानिचे जाजपुर रे बहुत बन्या हुए वर्षा दिन है ना नहीं तेणु जाजपुर रे बन्या अंचल अवस्था एते शोचनीय हैला जे बन्या हैला गोटे गोटे जगह रु अन्य जगह को तुम मैंने जाई परिबो नहीं चारिआडे जल घेरी जीवो से कथा से कहउचंदी जेहेतु से डेप्यूटी मजिस्ट्रेट कलेक्टर जने कलेक्टर से जाजपुर कथा बुझिया को जाइछंदी बन्या अंचल कथा देखिया को जाइछंदी एवं सेही बन्या अंचल रे जे पसी जाइछंदी तेणु सेठी कहउछंती इते शोचनीय हैला जे अवस्था जे आ सेठु फेरी आसिलानी हेलानी मु जेउडी थेली सेठी अटकी गली सेठु डाक भी आसी पारिलानी सेठु पोस्ट लेटर बा किछि चिट्ठी इठी कोन से जिनिस आसिलानी खबर आसी पारिलानी बनवाला देवी कहउछंदी मोर संदेह तबे अमूलक हे गेला मु कोन जहा संदेह करती ताहा कोन
ମାନେ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବା ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା, ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ବ୍ରଜକୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି? ମୁଁ କୌଣସି କାହିଁ ଲେଲି ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ ନା। ବନମାଳି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବା କଥା, ମୋର ସ୍ପେକୁଲେସନ ଭୁଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ପେକୁଲେସନ କହିଲେ ଅନୁମାନ। ମୋର ଅନୁମାନ ଭୁଲ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ କୌଣସି କାହିଁ ଲେଲି ପାଖରେ ରହିଯିବା ଲୋକ ନା ନାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା, ହଁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ କୌଣସି କାହିଁ ତମେ ଜଣେ ଯେ ତମେ କେମିତି ଆସିଲ। ମୋର ସ୍ପେକୁଲେସନ କୌଣସି ମାନେ ଭୁଲ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋର ଅନୁମାନ ଭୁଲ ହବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହେବା ଅର୍ଥ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାରୀର କବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିଥିବ। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯଦି ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ବା ଆସୁନି ବା ଲାପତା ହୋଇଛି ତା ଅର୍ଥ କଣ? ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାରୀର କବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିଛି। ତା ମାନେ କଣ? ତାପରେ କଣ ବ୍ରଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଆଜି କାଲି ନାରୀ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲେଣି ନା। ହଁ ହଁ ହେବେନି କାହିଁକି, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ଏତେ ହେଇଗଲେଣି ତ ଏକଥା ହେଉନି କାହିଁକି। କୌଣସି ନାରୀ କବଳରେ ଆମେ ପଡି ଯାଉଛେ ଆଉ କଣ, ପୁଣି ନାରୀ କବଳରେ ଆମେ ପଡିଯିବା ଆଉ କଣ। ତମେ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନାରୀ ତ ଆଜିକାଲି ଓଡିଶାର କନ୍ଧ ବିକନ୍ଦିରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଗଲେଣି। ତମ ଭଳି ବନମାଳି ଦେବୀ, ତମ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନାରୀ ଆଜିକାଲି ଓଡିଶାର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଗଲେଣି। ବହୁତ ତମ ଭଳି ହେଲେଣି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ କଲେଜ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ କଲେଜ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ପିଲେ ସହଶିକ୍ଷା। ପିଲେ ସହଶିକ୍ଷା କହିଲେ କଣ? ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କଣ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ଯାଇକି କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ତଳେ ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢିବେ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସହଶିକ୍ଷା। ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ। ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିଛେ। ପରନ୍ତୁ ସହଶିକ୍ଷା କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତେ ସେଇ କଥାକୁ ବ୍ରଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ବିଦ୍ରୁପ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲେଜ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ କଲେଜ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସହଶିକ୍ଷା ହେଲାଣି। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଆଉ କଣ ଚାରା ଅଛି? ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରୀ କବଳରେ ପଡିଯିବେ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ବନମାଳି ଦେବୀ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି? ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି କାହିଁ ଲେଡି ହାବୁଡରେ ପଡିଯିବି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଏ ସବୁ ତମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି।